Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama pembelajaran kitab Saraf Kaifatul Sarfa. Kita akan merujuk kembali materi Tasniyatul Ismil Mamdud. Syamsi mungkin awalan. Tafadhali Bismillah. Tasniyatul ismil mamdudi. Makna Tasniyah, tasniyah apa? tasniyah, Makna apa? muannas. Bukan, bukan muannas. Kalau Kalau mu'annas taknis. Oh, Taknis. Ini tasniyah. Tasniyah tuan. Apa maknanya? Tasniyah. tasniyah. Apa? Ganda, ganda, dua, gitu. Ah, menggandakan. Penggandaan, Menggandakan isim. menggandakan isim mamdud. Nah, tasniyah masdar dari rubai itu. Tasniyah bentuk masdar dari fi'il rubai. Rubainya apa dia? Sania, Bukan? isna, Bukan. Seperti ini Om. Rabba. hmm, roba, sana, Gitu. san, Sana. sana, yas, yasna, Bukan. yas, Perhatikan. Umus Syamsi perhatikan. Sebentar. sana, Perhatikan dulu. Robba, mudoranya apa? yurobbi, Nah, itu dia. Betul. Berarti sana, yusanni. Nah, sama kan? Nah, Robba, yurobbi, masdarnya robban, bukan sama dengan tasniyah. sana, Satu wazan dengan tasniyah. Robba, roba, yurobbi, roba, yurobbi, sama dengan tasniyah. Tar, tarbiyatan. gitu. Wazannya taf'ilatan. Ya kan? Nah, maksud. Lagi sana, Sana, isani, tasniatan. bagus. Ya, kita ulang. Tasniyatul Tasniatul, tasniatul ismil mamdudi. memusannakan. Memusanakan isim mamdud. Nah, memusannakan menggandakan, mendobelkan. Al-awwalu. Al-awalu, yajibu baqaul hamjati idha kanat asliyatan misla. Wajib menetapkan hamzah apabila asli, hamzahnya asli. Bagus. Yajibu fil mudhari kan? Nah, Dari wajaba. Yajibu. wajaba Berarti yajib. berarti baqa sebagai apa itu? Bakoknya sebagai fa'il. Betul. Wa huwa mudhaf. Hamzati mudhofun ilaih. Hmm. Asliyatan. Kenapa dibaca asliyatan? Karena ada kana, Khobar. khobar kana. Khobar kana mansub. Isim kananya mana? Tak, Betul tak? Isim kana? kanat. Domir, domir. Dhamir apa? Domir mutasil. Eh, taul mut, tak tanis. Bukan. Selama-lamanya tak tahnis tidak bisa menjadi domir. Hmm. Abadan. Isim Eh, kananya mana? isim, isim kananya, Hmm. itu hamzah. Siapa yang bisa jawab? Isim kana? Domir mustatir,
Oh, Mustatir. Lebih pada hamzah. Takdiruhu. Taqdiruhu hiya ya'udu ilal hamzah. Naam. Mustatir musyamsi. nama saya. Mustatirun. Ulangi ya. Yajibu. Yajibu baqaul hamjati idza kanat asliyatan. Wajib membiarkan hamzahnya. Wajib membiarkan hamzahnya apabila hamzahnya asli. Naam. Contoh. Qara'un. Qaraun dia Tasydid dah dia. qar Tasydid. qaraun Nah, perhatikan sini. Qara'un artinya orang yang banyak orang yang banyak membaca. membaca. Satu orang mufrad. Qara'un mufrad kan? Nah, misal Akhirannya hamzah. hamzah Asli dia hamzahnya. Dari fi'il maudinya bisa kita lihat. Qara'a. qara'a. Qara'un orang yang banyak membaca. Satu orang. Kita ingin menggandakannya, maka hamzahnya jangan dihapus atau jangan dibuang. Tambahkan alif dan nun menjadi Nun menjadi qaraani. dua orang yang banyak. Dua orang yang banyak membaca. Nah, itu. Wadda'un. Waddaun jaid alif ma'anun menjadi usawi waddoani. Nah, wadda'an. Dua orang yang Nah, wadda'. Wadda' dari wadda'a, dari menarik, wadda'a. Yang menarik bisa. menarik. Hana'un. Hanaun jaid ya wa'anun hana aini. Hmm. Ketika dimansub atau dimajrur tetap ada hamzahnya. Diaun cahaya. Diaun jaid ya ma'anun dia aini. Dua Dua cahaya. cahaya. Nah, contohnya ini Om. Juz'un. Juz'un. Asli hamzanya. Satu juz. Satu juz'un juz'ani. Nah, dimansub juz. Dimansub juz juz'ani. Dimansub. Juz'aini. Hmm. Itu hamzanya asli. Dibiarkan saja tanpa diganti. Untuk hamzah asli. Kemudian asani. Asani yajibu qalbul hamjati aywawan idza kanat zaidatan li ta'nisi. Wajib mengganti hamzah dengan wawu apabila hamzahnya hamzah tambahan li ta'nis Tambahan untuk menunjukkan. untuk menunjukkan musanna, Bukan musanna. menunjukkan muannas. Nah, muannas. Ta'nis. Muannas. Tidak ada suara Ustaz. Putus-putus sering sekarang putus-putus. Kalau ta'nis muannas, kalau Kalau tak tasniyah musanna ganda. musanna. Nah, ta'nis juga dari fi'il madinya apa tuh? Ta'nis. Tak Ta'nis. Fi'il madinya apa? Ta'nis. tania. Bukan? Ini kan masdar. Ta'nis. Tuh, Om. Ta'nisun. Masdar rubai. Ta'nis. I, inasa. Madinya apa? Bukan? Rubai, Om. Fi'il rubai. Harus dipecahkan. Kalau kita bentuk, pecahkan. Kita pecahkan apa yang belum kita pahami nih.
Taknis. Anisa, bukan. Bukan. Ar-rubai, anak bilang dari tadi. Fi'il Rubai. rubai. Ah, ya, rubai. Dia kan ada 4 wazan rubai. Ya kan? Nah, Bahkan coba ya di sini pecahkan masalah ini. Ya, rubai ada 4 wazan. Syamsi. Bukan di sini. Kafi. Apa namanya? Ini. Ya, rubai ada 4 wazan. Kalau taknis dari wazan ini nih. Fa'ala. fa'ala. Harus tepat bacanya. Fa'ala gitu. Tekan. Fa'ala. Berarti taknis dari fi'il madhi apa? Dari An-nasa. Nah, pas ketemu tuh. Anasa. Mudhari'nya. An-nasa yu'annisu. Nah, ini masdarnya. Tak. Taknisan. Nah, gitu kan? Jumpa Namakan. tuh. Masdarnya taknis. Dari anasa. Yu'annisu. Taknis. Tolong ya. Asani yajibu. Asani yajibu qalbul hamjati aywawan idza kanat zaidatan li ta'nisi. Hmm, Wajib mengganti Wajib hamzahnya. ganti hamzahnya dengan wawu apabila hamzahnya hamzah tambahan untuk menunjukkan perempuan. Nah, zaidatan. Kenapa dimaksud zaidatan? Karena dia adalah khobar kana. Nah, isim kanannya mana? Isim kanaknya yaitu domir, Dhamir mustatir, apa? dia. Mustatir diruhu. Ya, nah, itu. Nah, sekarang hamzahnya kita ganti waw ya. Nah, Ustaz. Nah, bukan asli ya tambahan. Bukan asli dari fiilnya. Contohnya di sini samro. Apa tuh bacanya? Samroun, Nah, samro, yang betul. Samro apa? samroun, Kan muannas. samrou, Ya, nggak boleh tanwin muannas. warna juga ya. Hmm, kan mamnu minas saraf salah satu alasannya muannas al-alamul muannas. Kalau asli boleh tanwin. Qarra, Koroun, qarraun. Kalau muannas tidak boleh ditanwin. bacanya Sam, bagaimana? samrou, Nah, samra'u. Karena hamzanya bukan asli. Hamzanya zaidah, zaidah. Kan aslinya sin, mim, samrun. dan samira. Asalnya samira. Warna itu samira. Sin, mim, dan ra kan. Nah, Ustaz. Hamzah nggak ada. Nanti di mu'annas nggak boleh tanwin. Samra, warna coklat. Satu warna coklat. Untuk dua, zaid, alif, wa nun. Samrowani, Mana hamzahnya sekarang? diganti dengan wawu. Nah, samrawani. Bukan samraani. Samrawani. Sahra'u. Sohrou, zaid alif ma'anun, sohrowani. Sahrawan. Sahra padang pasir. Mu'annas ya. Kategorikannya mu'annas, nggak boleh tanwin. Digandakan sahrawan. Ketika marfu, bil apa ini marfunya bil? Bilnya, Marfu. marfu'nya Mar, yang tadi dengan alif rupanya. dengan alif. Marfu bil alif li'annahu musanna. Seperti qalamun menjadi Kolamani, qalaman 2 pena. Sekarang mansubnya. Bayda'u. baydou, zaid ya ma'anun, baydowaini.
Nah, gitu. Bayda waini. Mansub to be Bilya. bil ya. Sahra'u Zaid ya wan nun. Sohrawaini. Nah, dua gurun pasir. Gak ada lagi hamzah kan? Saat digandakan Om. Nah, hilang. Diganti wawu. Nah, ganti waw. Qalbul hamzati wawan. Asalis. Asalisu yajuzu baqauha wa yajuzu qalbuha wawan idza kanat mubdalatan min harfin asliyin. Bagus. Nah, nomor tiga ini yajuz. Tadi kan yajibu. Yajuz. Berarti maunya apa yajuz? Jaza. Nah, jaza. Nah, Jaza yajuzu. Ini bu. yajuzu Masternya jawaz. jawaza. Dibolehkan artinya yajuz. Dibolehkan. Dibolehkan menetapkannya dan dibolehkan menggantinya dengan wawu. Kapan itu? Kanat. Hamzahnya apabila eh, mengganti dengan Enggak. huruf mubdal Apabila hamzanya diganti pergantian. pergantian apabila hamzahnya pergantian dari huruf asli Sah. Kenapa mubdalatan dibaca mansub? Mubdalatan. karena dia adalah khobar kana. Makanya mansub. Kenapa asliyin majrur? Asliyin. Hmm, karena dia Karena dia li'annahu na ya, itu man'ut naat na na'at min harfin. min harfin Mubdalatan fi'il madinya apa tuh? Mubdalatan. badala Rubai ini ya. Rubai ini. Rubai ini tuh. badala Yang ini ya. abdala Abdala yubadilu mubdalatan. mubdalatan. Simaful. Simafulnya ya. Nah, Ustaz. Dibolehkan membiarkan hamzah atau menggantinya dengan waw. Apabila hamzah tersebut perubahan dari huruf aslinya. Mubdalatan atau munqalibah. Contohnya Om, du'aun Du'aun jayid alif ma'anun menjadi doa ani atau atau diganti waw. doa wani. Nah, du'aun sebuah doa kan? Du'aun. Hamzanya aslinya apa ini? Hamzahnya aslinya yaitu doa Berkisar dua. Waw atau ya? da'a yad'u wahu Wow, betul. Berarti asalnya doa doaun. wun. Nah, doa wun. Diganti hamzah. Doaun. Saat digandakan muncul lagi wawunya bisa tuh. Doa wani. Doawani. Ya, atau tetap hamzahnya du'aani. Dua doa. Sama Sama'un jayid ya ma'anun menjadi sama aini au sama waini. dua langit tuh. Sama ain. Bisa juga sama waini. Saat dimansub itu ya. Dimansub. Nah, Samaun asalnya apa? samawun Nggak pakai waw juga. Samawun. Binaun. binaun jayid alif ma'anun usawi binaani au Hmm. binawani. Nah, dua bangunan. Binaun asalnya apa dia? Om? Bina binayun
Bagus. Dari mana Ummu Syamsi tahu binayun? Yun. Dari mudorenya. Mudhoreknya. Bana. Bana, ya beni. Nah, binayun asalnya menjadi binaun. Masdar. Dua bangunan. Qada'un. Kodoun, jaid ya ma'anun, usawi, kodo aini. Au, Au. kodo waini. Nah, qada'un keputusan. Qada' dua keputusan. Asalnya qada. Kodo yakti. Kodo, kodoyun. Bagus. Qada'yun. Itu dia selesai. Kan? Pembahasan tasniyatu ismil mamdud. Mil Baik. mamdud. Baca ulang tanpa diartikan ya. Fadli Om. Tasniyatul ismil mamdudi. Wahid. Yajibu baqaul hamjati idha kanat asliyatan mislu. Qoro'un, Qarra'un. qoro'un, jaid alif ma'anun, usawi, qoro'ani. Qarra'ani. Qor, qoro'ani. Wadda'un. Waddo'un, jaid alif ma'anun, usawi, waddo'ani. Hana'un. Jaid ya ma'anun, usawi, hana aini. Bi. Dia, diaun, jaid ya ma'anun, usawi, dia aini. Yang Dan pertama yajibu. Yajibu yajib baqa. tetap. Asani. Asani yajibu qalbul hamjati wawan idza kanat zaidatan li ta'nisi mislu samra'u zaid alif ma'anun samro wani Hmm. ra'u zaid alif ma'anun sahrawani Nah, baydau zaid ya ma'anun baydawaini sahraun kedua. zaid ya ma'anu sahrawaini Asalisu. yajuju baqauha wa yajuju qalbaha wawan idza Ulangi kanat Om. Ulangi yajuzu. ya yajuzu baqauha wa yajuzu qalbuha Nah. wawan idza kanat mubdalatan min harfin aslin mislu du'aun jaid alif ma'nun du'a du'aani Nah. Au. du'a wani Hmm. sama jaid ya ma'nun sama aini au sama waini binaun jaid alif ma'nun binaani au binawani qadhaun jaid ya ma'nun usawi qadhaini au qadhawaini Kebetulan mustamsik. kana sadid Barakallahu. khairan. Oke, Om. Sekarang kita langsung jamaknya mungkin Ummu Abdurrahman. Jam. Jam'ul ismil mamdudi, jamaknya isim mamdud. Yajri ala hamzatihi ma yajri alaiha inda tathniyati fi halataini. Jam'il Jam'u. eh, Jam'u masdar dari fiilnya. jama'a yajma'u. Nah, jama'a ya jama'u jam'an. Jam'an. Nah, Babu salis. nah, ulangi ya. Yajri. Yajri ala hamzatihi ma yajri alaiha inda tathniyati fi halataini jam'il mudzakkari awil muannasi. Telah berlalu atas hamzahnya atas Yajri. Yajri artinya berlaku. oh berlaku Nah, Afanisa menjamakan isim mamdud. menjamakkan isim mamdud berlaku atas hamzahnya yang berlaku atasnya ketika digandakan penggandaan pada dua keadaan Hmm. jamak mudakar atau muannas. Nah, jadi kita lihat hamzahnya apakah dia asli atau muannas atau munqalibah. Seperti menggandakan isim mamdud sebelumnya.
Ada dua Ini keadaan. tinjauannya sama. Tinjauannya melihat hamzahnya ya. Nah, Ustaz. Sama kayak tadi Bu Murni baca tuh. Yajibu. Wahid, yajibu baqa'uha in kanat asliyatan. Hmm. Mislu, yang pertama, Wajib. wajib menetapkan hamzahnya Hmm. ketika berupa hamzah asli. Jika Nah, berupa biarkan hamzah aja. asli. Tidak boleh diganti hamzahnya ya. Nah, Ustaz. Yang pertama Contoh, dengan bentuk jamak mudzakkar salim. jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim, qarra'u, qarra'un, yazid Hmm. wa nun, yusawi, qarra'una. Nah, Dalam keadaan marfu, eh, marfu majrur biarkan ya. dan Marfu mansub bi. bil wawi li'annahu Betul. jam'ul muannasi salimu, mudzakkari salimu. Nah, wadda'un. Wadda'un, zaid wa nun, yusawi wadda'una. Nah, sekarang mansub atau majrur. Mansub atau majrur, qarra'un, yazid ya nun, yusawi qarra'ina. Hmm. Wadda'un, yazid ya nun, yusawi wadda'ina. Sekarang dengan bentuk jamak muannas salim. Jam'ul muannatsis salimu, qarra'atun, Hmm. yazid Qira'atun artinya wanita yang banyak. banyak membaca. Satu, seorang. Seorang, Seorang seorang wanita wanita yang yang banyak baca. banyak membaca. Sampingnya jamak muannas salim, tambah alif dan ta. Dicatat. Qarra'atun, yazid alif ta, yusawi qarra'atun. Para wanita yang banyak. Wanita-wanita yang banyak membaca. Qira'at. Hamzanya dibiarkan tanpa diganti waw. Karena asli dia. Dalam keadaan Wadda. marfu. Hmm. Marfu. Waddo, Betul marfu. bidhamma. Wadda'atun. Waddo'atun, yazid alif ta, yusawi waddo'atun. Sah. Itu ketika hamzanya asli, ya asli ya. Idza kanat asliyatan. Al-an sekarang hamzanya li ta'nits. Yajibu. Yajibu qalbuha wawan in kanat zaidatan lita'nisi mislah, wajib menggantinya dengan wawu jika berupa hamzahnya berupa hamzah tambahan untuk menunjukkan muannas. Contoh, jam'ul mudzakkar salimu, hamra'u, zaid waw nun, yusawi hamrawuna. Ah, sahra'u. Sohra'u, yazid ya nun, yusawi sohrawina. Dalam Dimansub. keadaan marfu dan mansub. Jam'ul muannats salimu. Jam'ul muannatsis salimu, hamra'u, zaid alif ta, yusawi hamrawatun. Mana tuh? Sohra'a, sohra'un, sohra'u, yazid alif ta, yusawi sohrawatin. Dalam Ah, keadaan majrur dan mansub. jadi hamzahnya diganti waw. Tidak sahra'atun tapi sahrawa. Watun. Sohrawat. Muncul lagi. Asalis. Asalis, wa yajuzu ibqa'uha wa qalbuha wawan idza kanat mubdalatan min harfi asliyin. Mislah, dan boleh menetapkannya dan menggantinya dengan wawu jika hamzanya
pergantian Perubahan. dari huruf asli. Hmm. Aslinya Contoh, bisa oh bisa ya. sawawun Contohnya dan jam jamak jam'ul muzakkar mudzakkari salimu qadaun yazid waunun yusawi qadauna qada qadawuna. nah, boleh dengan hamzah qadaun atau Hmm, qadawun. boleh hamzahnya dimat, boleh wawunya yang dimat. Qadaun asalnya apa dia? Qadawun. Ya ya asalnya Oh, oh iya, qada yakdi. qadawun. Qadayun. Set. Nah, kisaun asalnya Kisayun. kasa ya. Kasayun. Nah, kasa yaksu. Sayaksu. Kasawun. Kisawun, kisawun. Awun. Hmm. Kis Zaid, Kisaun Yazid Yaknun Yusawi Kisaina Kisawina bagus. Mansub atau majrurnya pilihnya. dengan ya dan nun. Sekarang mu'annas salim. Jam'ul muannats salimu samaun Yazid alif ta yusawi samaatun Nah, samawatun. nah, yang paling banyak samawat tuh sering kita dengar tuh samawat, Paling ya banyak kan? dipakai. Samawat langit-langit, Langit. beberapa langit. Namun bisa juga Ummu Abdurrahman bilang samaat, samaat, boleh. Ya juz. Gaji. Karena as-samaun asalnya sama, Samawun. samawun. Binaun, Binaun Yazid alif ta yusawi binaatin hmm, binawatin. nah, dimaksud dengan Dan kasrah. majrur. Nah, tanbihun, Tanbihun perhatian catatan. Tujma'u hamra'u sahra'u qada'u kisa'u jam'a mudzakkar saliman idza kanat alaman limudzakkarin limudzakkarin nah, dijamakkan hamro sohro qada kisa dengan jamak mudakar salim jika berbentuk nama untuk mudakar. nah, untuk alam, alamun. Alamun. Nama laki-laki, misalnya ada nama laki-laki namanya Hamra'u, maka saat dijamakan dengan jamak muzakkar salim. Hmm. Jadi seperti yang di tabel itu. Hmm, betul. Dan perhatikan Om, dari atas, dari sebelumnya ya. Answer. Jam'ul ismil mamdudi. Jam jam ulismil mamdudi yajri ala hamzatihi ma yajri alaiha inda tasniyati fi halataini jam'il mudakkari awil muannasi. Wahid Hmm. yajibu Zakat. baqo Yajibu. yajibu baqauha in kanat asliyatan mislu jam'ul mudzakkari salimu qarra'un yazid waunun yusawi qarra'una. Wadoun yazid waunun yusawi wadouna. Qarra Wadda. Wadda'una. wadouna. Nah, Qarraun yazid ya nun yusawi qarraina. hmm. Wadoun yazid ya nun wadoina. Jam'ul muannats salimu qarra'atun yazid alif ta qarra'atun. Nah, Wadda'atun yazid alif ta yusawi wadda'atin. nah. Isnan Asal. asani
yajibu qal qalbuha wawan in kanat zaidatan lita'nisi misla jam'ul mudzakkar salimu. Hamra'u yazid wawnun yusawi hamrawuna. Nah, Sahra'u yazid ya'nun yusawi sahrawina. nah, Jam'ul muannatsis salimu hamra'u yazid alif ta yusawi hamrawatun. nah. Yusawi, Sahra'u yusawi, sawa, sawa yusawi. yusawi. Hmm, Sahra'u yazid alif ta yusawi sahrawatin. hmm, Asalis wa yajuzu ibqa'uha wa qalbuha wawan idza kanat mubdalatan min harfi asliyin isla jam'ul mudzakkar salimu. Qada'un yazid wa nun yusawi qada'una. Qada'una. Kisaun yazid ya nun yusawi kisaina. Kisawina. hmm, Jam'ul muannatsis salimu samaun yazid alif ta yusawi samaatun. Samawatun. Binaun yazid alif ta yusawi binaatin. nah. Binawatin. Tanbihun tujma'u hamra'u sahra'u qada'u kisa'u jam'a mudzakkari saliman idza kanat alaman li mudzakkarin. Syukran. Afan. Mu'adzirah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Musofi sekarang. Mulakhasu. Kita baca ya. Naam, Ustaz. Kedengaran, Ustaz? Dengaran lagi di mana, Om? Di rumah, Ustaz. Kayaknya Di rumah, di rumah ya, di luar ya, fil kharij. di rumah, Ustaz. Fadli. Mulakhasu. Ya. Mulakhasul ismi al-mamdudil qiyasi. Wangilum, mulakhasu mudhaf. Mulakhasul ismil mamdudil qiyasi. Nah, kesimpulan. Kesimpulan dari isim mamdud yang qiyasi. Nah, yang kias. Kesimpulannya. Hmm. Al-awwal. Awal, masdaru al-fi'il mu'talli al-akhiri Al-akhiri. alifin Ala al-akhiri wazni. bil wazni af'alu. Mm, Af'ala. Gitu. Ala. Hmm. Ala. Yang Masdar. pertama. Yang pertama fi'il mu'tal akhir dengan alif atas wazan af'alu. Af'ala. Af'ala. Fil rubai. Coba ini. Af'ala. Ini wazannya musafir. Af'ala. Ini Om. Nah, nah. Af'ala ya. Rubai. Hmm. Wazan af'ala ya. Contohnya. A. A'to. Nah, a'ta. Yusawi. Itu wazannya af'ala. Hmm. Af'ala. Ya. A'to ya. A'ta. Nanti Ada huruf ini di artinya. akhir tuh. Mu'tal alif. Ya. Ya. Al-akhir bil alif. A'ta. Oh. A'ta. Mudhari'nya apa? A'to ya'ti. Ah, dia rubai. Domahkan ya. A'to yu'ti. Bagus. A'ta yu'ti. Nah, yu'ti itu Om. Ini. Mu Sofi. Yu'ti. Yu'ti mudhari'nya dengan apa tuh? Menggunakan apa dia? Ti.
Oh iya. Akhirannya jadi apa nih? Ini Yukti. yukti Ya. huruf ya. Iya. Ya, Om ya. Bentar nih, Anda tampilin lagi. Masdar dari wazan af'ala. Apa namanya tadi? Bentar, Om. Af'ala yuf'ilu. Masdarnya ini Mustaf ini. Rubai. 4 huruf. Hamzah tambahan. Ini Mustaf. Af'ala. Ala yuf'ilu if'alan. Nah, if'alan. Tanpa hamzah di belakang kan? Mantap. Contohnya akrama. Akroma yukrimu ikroman. Gitu. A'ta mudhari'nya. Akto yukti Yu'ti yuk masdarnya. yukto yan. Nah, asalnya betul. I'tayan. I'tayan. Kemudian ya diganti. Yukto an. Nah, diganti apa tuh? Yukto an. Ya-nya diganti. Ham. Hamzah. Hamzah. Berarti Hamzah muqalibah. Hamzah perubahan dari Oh, ya. Asalnya i'tayan. I'tayan. Contoh lain. Ahda. ahda yuhdi ih, ihdaan. Bagus. Ihdaan. Itu. Contoh lainnya. Alqa. Alqa yulqi ilqaan. Ilqaan. Hadara. Hadara. Hadaro hadaro tiga huruf. Adra. Adra. Oh a adaro adaro idri idroan. Idra'an. Ini Om. Tuh. Pakai Hamzah. Mamdud. Hmm. Ahda yuhdi. Ihdaan. A'ta yu'ti. Qaan Alqa. ilqaan Asda. asdal da yusdi isdaan Afsha. afsha ifsaan Anha. anha Yunhi. hi inhaan. Oh, akhirannya ada Hamzah. Mamdud. Ya Om. Hmm. Dari fi'il madhi ala wazn af'ala mu'tallam. Naqis kan? Hmm. 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 Mu'tallam. A'ta yu'ti i'ta'an. Asalnya iya dia. Yang pertama Mustafi. Syukran Mustafi satu-satu. Afwan. Lagi di luar ya? Nah, kan lagi di rumah. Nggak bahasa. Umu Hafsah sekarang. Asani. Asani, bismillah. Asani al-masdarul fi'lil mu'talli bil alifi al-mabdu'i bihamzati. Humasiyan aw sudasiyan. Fi'il mu'tal Mas, dengan alif oh, yang dialah masdar tuh. sorry. Kita bahas Nah, masdar. masdarnya. Nah, masdar fi'il. Masdar fi'il Ya. mu'tal yang diawali dengan alif Bukan dengan alif. Mu'tal dialifin. dengan alif. Mu'tal alif 6. Mu'tal alif yang diawali Hmm. dengan hamzah. Bentuk 5 huruf Humasiyan atau? bentuk 5 huruf atau 6 huruf. Nah, ini juga sama fi'il mu'tal dia. Mu'tal bil alif. Nah, Hafiz. kenapa? Awalnya Hamzah. Kumasi. Apa tuh wazannya dia? Awalnya Ifta'ala.
Nah, gitu Om. Ifta'ala. Kita tengok dulu ya. Ummu Hafsah. Nah, Ustaz. Ini Om. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah, itu masdarnya ifti'alan. Ifti'alan Ifti'alan. tanpa hamzah ya. Oh, naam, hamzahnya hilang. Dan hilang emang aslinya gitu. Yang dipadai aslinya. Aslinya. Contohnya Yang di yang sahih salim tanpa mu'tal. ifti'alan. Contohnya Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. ijtima'an. Ini yang sahih salim bukan mu'tal ya. Yang sah. Bukan mu'tal, naam. Kalau dengan mu'tal lam pakai hamzah belakang. Ibtigo. Oh, naam, naam. Ini Mas. Ibtagha. Ibtago, ibtigoan. Nah, itu pakai hamzah tuh. Asalnya Naam, tamah. itu Ibtigo ya. nah, royan. Yan. Ibtigoan. Ibtagha mudorenya apa dia? Bago. Mudorenya maksudnya ibtagha. Oh, ibtago ya betagu. Ulangi. Ibtago ya ibtago ya betagu. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala. Ifta'ala ya Ibtagha ibtago ya betagi. ya betagi bagus betul. Bagus ya Karena ya betagi. karena nakisnya enggak yuk ya ibtagi yuk. Istiqol. Kisah ini. Ya betagi masdarnya dengan hamzah di belakang ibtigha'an. Ibtigoan. Ya ini jadi Asalnya hamzah. ibtigha. Ibtigo ya betagi jadi ibtigoan. Asalnya ibtigha. Ibtigoyan. Nah, gitu. Contohnya ilmu hafsah. Ishtara. Ishtaro yashtari istaro yastari istaroyan istaroun jadinya Ini wazannya ifta'ala isti yafta'ilu ifti'alan. istia istaro ya Ishtara istaro yashtari. yastari istiaron Ishtira. istiro istaro astagfirullahaladzim istiroan Nah, ishtira'an. Intaha. intaha yantahi intihaan. Nah, gitu. Intihaan. Kita coba lihat lagi ya. Oh, ya. Yang khumasi. Muhafsah Nafas. berawalan hamzah. Mu'tal Mu- nafis. Ini Om. Mutalak. Sama kayak iktada. Nah, ibtada yaftadi iftidaan jadi iftida Pakai qaf tapi dia qa. Iqtada. iftida ya ketada ya ketadi iktidaan. Oh, ada hamzah belakangnya. Naam hamzah Mamdud. Asalnya iktida. iktidaan ya ketidayan Intaha. intaha yantahi intahaan. Ulangi. Intaha. Yantahi. Intaha yantahi intahaan intihaan kok inta lagi intihaan. Ibtala yabtali ibtilaan. Ibtagha. Ibtago yabtagi ibtigoan. Ikhtafa. Ikhtafa yakhtafi ikhtifaan. Irtama. Irtama yartami irtimaan. Oh. Jadi kita bisa mendapati hamzah mamdud pada masdar fi'il khumasi. Khumasi dan sudais. Berawalan hamzah mamdunya Hamzah mamdud. Mutal nafis. Ulang ini Hafsah. As-sani masdarul fi'li. As-sani masdarul fi'lil mu'tali bil alifil mabdu'i bihamzati humasiyan aw sudasiyan. Ibtago dari masdar fi'il mu'tal bil alif. Dari masdar fi'il mu'tal dengan alif
Yang Dimulai diawali dengan dengan hamzah. 5 Yang diawali dengan apa? hamzah 5 huruf atau 6 huruf. Ya, ini 5 huruf. Ibtagha. Ibtago. Kita coba cari yang 6 huruf sudah sih, Ini. Istahya. Istahya, istahya, istahyaan. Nah, ulangi masdarnya dari madi mudhari. Ini Ah, wazinnya. Istahya yastahyi. istahya, Istah. yastahyi, istahyaan. Nah, sebentar nih, Om. Ini Ummu Hafsah. Istaf. Nah, Istaf'ala. istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Nah, itu Istif. dia. Istif. Istih. Yang sahih salim istakhraja. Istakhraja, yastakhriju, istikhrajan. Ini pun gitu. Tadi istahya. Istahya, istahya, yastahyi, istihyaan. Oh, ada hamzah. Istihyaan. Asalnya istihyayan. Istihyayan. Jadi istihyaan. Alifnya Soalnya tetap. istaghna. Istagna, yastagni, istignayan. Nah, itu asalnya istighnayan. Nah, jadi istignaan. Bagus. Istalqa. Istalqo, yastalqi, istilqoan. Nah, istaula. Istaula, tawilu, Yastauli. istaula, yastauli, isti, istiwalan. Kok gitu? Istilah. Istilaan. Nah, istilaan. Istilaan. Istilah. Oke, hamzah belakangnya. Ya sudah sih, Ummu Hafsah sudah sih ya. Sudah sinan. Istagna, Hmm. yastagni, istignaan, Hmm. istalqo, yastalqi, istilqoan, istaula, Istaula. yastauli, I. istaulaan. Oh, diganti ya. Istilah, nam, istilaan. Kalau istaulaan agak berat. Nah, Tuh. Syukuran, Ummu Hafsah bagus. apa Ustaz? Ummu Yusuf Asali sekarang Om. Masdar lagi. Asalis masdarun ala wazni fu'alun min fi'lin sulasiyin mu'talin waznuhu fa'ala wa yadullu ala sautin au maradin. Nah, yang ketiga dari masdar. Iya. Masdar dari wazan fu'alun. Dari fi'il yang tiga, mu'tal, wazannya adalah fa'alun yang menunjukkan atas suara Suara atau sakit ya. sakit. Nah, bentar Om. Anak tampilin dulu ya. Masdar Iya. sulasi. Nah, katanya tuh Ummu Yusuf. Iya, Masdar masdar apa? mu'tal. Sulasi mu'tal. Sulasi. Hmm. Dengan wazannya fu'al ya. Paling. Fu'al. Ini sulasi nih Om. Nah, tampilin di layar sebentar. Waalaikumsalam. Juga. Masdar sulasi yang marat atau saud. Marat atau saud. Nah, lihat. Ini Ummu Yusuf. Yang yang kita bahas sekarang Ummu Yusuf di layar masdar qiyas masadiru Al-masadirul qiyasiyati ulangi saat ya al-masadirul qiyasiyatu ta'ni ta'tina al-masdarul qiyasiyatu ta'ti jamak dia jamak Ummu Yusuf al-masadiru al-masadirul qiyasiyatu ta'ti alal
auzanil atiyati. Masdar secara kias. Masdar secara kias datang atas wazan-wazan berikut ini. Nah, yang tadi wazannya ini. Fu'alun. Fu'alun, fu, Fu'alun. Idza fu'alun, dalla ala. nah, idza dalla ala da'in. Apabila Fu'alun dia menunjukkan apabila dia menunjukkan atas seruan. penyakit da. Penyakit. Penyakit da. Hmm. Daun. Daun. Nah, contohnya ya. Penyakit katanya ya. Bentar, Om Yusuf. Nah, tampilin dulu ya. Penyakit. Ini Om Yusuf, penyakit nih. Ini Om Yusuf. Nomor 1, kalimatnya baka. Baka at-tiflu minal jaw'i. Minal. Anak kecil. Ju. Minal Minal. ju'i. Minal Ju'i. ju'i. Anak Kecil itu. Anak kecil itu menangis dari lapar. Nah, karena kelaparan. Hmm. Nah, di sini baka tuh fiil sulasi dia, Om. Ya, Ustaz. Ya, ada mu'tal bil alif. Mutanafis. Mu'tal naqis. Baka, yabki. Nah, Baka. masdarnya dengan hamzah mamdud. Nah, jadi Baka ya beki bikoan. wazannya tadi nih. Wazan fu'al. Fu'al. Jadi bukaan. Oh ya, bukaan. Nah, gitu. Baka Buka. ya beki bukaan. Oh. Nah, baka itu menangis dia, menunjukkan suara tapi dia suara ya, Iya, Ustaz. menunjukkan suara bukan penyakit dia. Saud. Nah, Saud, saud ya bukan penyakit, iya. menunjukkan suara hampir sama dengan penyakit. Wasnanya bukaan ala wazan Fu'alan. fu'alan. Ini juga nomor yang H tuh. Sama Ya. fu'al tapi menunjukkan ala saud. Atas suara tadi bukaan. Bukaan. Dalla ala sauti. Asalnya buka. Asalnya buka. bukaan. Pakai ya beki. Asalnya Ustaz. Bukayan. Nah, pakai ya. Bukannya. Karena ya Awa. Nah, sekarang awa nih contoh di bukunya. Awa. awa waan. Awa tuh. Ada mu'talam di akhir kan. Ya. Berarti dia mudhari'nya apa? Awa. Awa yau. Yau. Ya. Yau. Ya. Iya. Yawi. Ya. Wi. Masdarnya awa. Uwaan. Oh, ada hamzah Dah. mamdud. Hmm. Ya. Awaan. Menunjukkan suara ini. Ya. Awa tuh Jadi gonggongan atau lolongan. Iya, lolongan. lolongan. Iya, Serigala. lolongan. Awa ya'wi. Awa yawi. Awaan. Waan. Menunjukkan suara dia. Menunjukkan suara ya. Nah, Ustaz. Sautu. Baca ulang. Nah, Yusuf. As-salis. الثالث مصدر على وزن فعال من فعل ثلاثي معتاد وزنه فعل ويدل على صوت أو مرض. عوى أواء. Awa wazannya fa'ala dia. Fa'ala. فعل. Cuma ada mu'tal bil alif belakangnya. Maksudnya awa'un. Seperti ini baka tuh. Baka ya beki. Bukaan. Bukaan dengan hamzah mamdud. Hamzah mamdud. Wazannya Fu'alun. fu'alun. Ya dulu ada saud awil marad. Berarti setiap yang ada huruf ilatnya gitu, Ustaz, itu digantikan dengan hamzah ya? Dengan hamzah asalnya juga. Dengan syarat tadi tersebut menunjukkan ala saud atau marad. Marad. Terus ada alif. Untuk yang sahih salim ini bukan
bukan huruf ilat belakangnya. Hmm. Ini Hmm. Di Korea. mana ya tadi ya? Soal. Ini soalun. Itu dia Su'alun. wazannya fu'al, Fu'alun. Dari fu'alun, sa'ala. tapi dia bukan mu'tallah Sa'ala itu. dari sa'ala yas'ulu. Hmm. Sa'ala yas'ulu Iya, bukan su'alan, ilat ya. artinya Nggak batuk, ada huruf ilatnya. menunjukkan suara Su'al. suara batuk ya, penyakit. Hmm. Su'alun dari madinya apa? Sa'ala Sa'ala yas'ulu. yas'ulu, masdarnya Yas'ulu. su'alun ala wazan fu'alun, Fu'alun. karena dia sahih salim tidak pakai hamzah. Yang pakai hamzah yang akhirnya ada huruf illat. Baka Iya, ya baki iya. bukaan, Bukan. awa yahwi awaan. Hmm. Jadi Hamzah itu Sekarang sebagai pengganti huruf-huruf ilat ya, Ustaz ya. Apabila ingat dia dari ulat sebelumnya. berhenti Munqalibah menjadi. an harfin aslin. Iya, betul. Sekarang Ummu Yusuf bagus. Apa nih, Ustaz? Ummu Putri Ar-Rabi'u. Naam Ustaz. Arabi'u mufradu jam'i taksiri ala wazni af'ilatun allati akhiruha ta'un masbuqatun biya'in. Yang keempat, Yang keempat, mufrad. bentuk mufrad dari jamak taksir atas wazn af'ilatun yang akhirannya tak yang didahului oleh ya. Contohnya aksiyatun. Aksiyatun mufradnya kisaun. Nah, mufradnya pakai hamzah, kisaun. Kisaun. Naam Ustaz. Jamaknya aksiyatun. Naam Ustaz. Aksiyatun jamak taksir. Ada akhir tak marbuta dan sebelumnya ya. Aksiyatun kisaun mufradnya pakai hamzah mamdud. Kisah Naam Ustaz. pakaian. Naam Ustaz. Ya. Kalian. Af'ilatun jamaknya. Masih mau putri. Al-Khamis. Al-khamis waznu fi'alun lil fi'lin ala wazni fa'ala mu'tal mu'tallil akhiri. Yang kelima, Yang wazn fi'alun untuk fi'il atas wazn fa'ala mu'tal akhir. rubai Contohnya, ya. na'am Ustaz, rubai. Wala wilaun. Nah, wila. Wala tuh wazannya fa'ala. Fa'ala Yufa'ilu. yufa'ilu. Wala yuwali. Wali melakukan loyalitas berwala. Loyalitas. Wali. Na'am Ustaz. Kemudian masdarnya Wilaun. naun. Ala wazan Fi'alun. Nah, akhirnya ada hamzah yang Mamdud. asalnya wila. Atasnya wilayun. Aslinya wilayun. Ya, wilayun. Dari mana ya tahu Putri? Dari mudhari'nya Ustadz. Yuwali. Boleh wala yuwali. Syukran Mu Putri. Afwan Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Ummu Kardina masih kita baca rangkumannya mulakhasu. Namtah. Mulakhasu anwa'i hamzatil ismil mamdudi. Rangkuman jenis-jenis Rangkuman jenis-jenis hamzah isim mamdud. nah rangkumannya Kalau tadi rangkuman apa namanya isim mamdud secara kias ada pada 5 tempat ini ya. Ya. Masdar 1 sampai 3 masdar, 4 isim, 5 isim juga masdar bisa. Wala yuwali wilaan.
Namun Karina sekarang rangkuman dari jenis hamzahnya. Rangkuman dari jenis hamzah tersebut. Yang pertama, al-awwalu. Al-awalu al-hamzatul asliyatu. Hamzahnya asli, ori dia. Ori, asli. Hamzah. Ya. Contohnya, Insaun. insya'un, asli. Dari mana tuh asli ya? Dari asli Aslinya. madinya. Nah, Ansya, insa. ansya'a, Insaan. ansya'a, Insaan. ansya, ansya'a yunsyi'u. Ansa'ayun si'u. Nah, dia boleh tanwin tuh. Insya'un. Al-hamzatu. Hamzatu asliyatun li'annaha mawjudatun fi kulli tasarifil kalimati. Hamzahnya asli. Hamzahnya asli karena wujud Dia dan ada. Wujud ada pada setiap tasrif kata. kata. Nah, mawjudat. Kenapa dibaca mawjudatun? Li'annaha mawjudatun. Kenapa di marfu'tun? Karena aslinya katanya asli pada fiilnya. Kenapa kita membaca i'rabnya mawjudatun? Kenapa tidak mawjudatin? Li'annaha khabar anna. Khabar anna marfu' betul. Li'annaha mawjudatun. Sahih. Khabar anna marfu'. Karena hamzahnya ada pada tasrif setiap katanya. Madinya tuh ansya'a, Ansya'a yunsi'u. mudhari'nya ansyi', Ansik amar. isim amarnya. Amar. Isim fa'il Munsi'un. munsyi'un. Contoh lain anba'a. Anba'a tasrif madi mudhari' masdar. Anba'a Anba'a lima huruf. 4. Anba'a yunbi'u. Masdarnya Bi. masdar. Masdar. Inba'un. Lihat insya'un sama seperti insya'un. Inba'un. Inba man af'ala yuf'ilu. Alun anba'a yunbi'u inba'un. Ya kan? Ya. Masih mukanna asani. Asani alhamzatul munqalibatu an asli wawin aw ya'in. Hamzahnya perubahan. Hamzahnya perubahan dari asli waw atau ya. Nah. Kisa'un. Kisaun al aslu kisabun di anna mudhari'ahu yaksuun. Yaksu, bukan yaksuun, yaksu. Yaksu. Mudhari'nya. Madinya kasa. Madinya kasa. Kasa yaksu. Nah, masdarnya kisa'un. Kisaun. Nah, kisa'un asalnya wawu. Kisabun. Kisa'un. Qulibatil wawu. Kulibatil wawu hamzatan fasorat. Kisa. Pengganti wawu hamzah. Nah, wawunya diganti hamzah menjadi Wawunya diganti hamzah menjadi kisaun. Nah, kisa'un. Asalnya kisa'un. Itu yang Musa. Saya. Da'a. Da'a yada'u. Da'a yad'u. Ida'un. Doa. Du'a yad'u ida'un. Da'a gitu. Da'a. Da'a yad'u di'aun. Doa. Di'a
Lu, Da'aya. jangan di. Jangan di. Da'aya, da'u, doa. Du'aun. Nah, gitu. Doaun, asalnya doa. Du'aun. Bagus, doaun. Kemudian, lita'nis, asalis. Alhamzatu zaidatun lit ta'nisi. Hamzahnya Hamzah tambahan. tambahan untuk taknis Menunjukkan muannas. ta'nis, mu'annas. Lafadznya mu'annas. Maka tidak boleh di Tak boleh tanwin. bertanwin. Has, contohnya hasna'u. Hasna'u al-muzakkaru hasanun Hmm. Hasna zan itu hasna. Hasna, wanita yang baik. Yang laki jenis mudzakarnya hasanun. hasanun. Zadatil. Zadatil hamzatu lit ta'nisi. Hmm. Tambah Hamzah. Ditambahkannya hamzah untuk menunjukkan muannas. Anas. Hasan. Zaid. Hasanun zaid alif hamzah Jadi yusawi asna'u hasna'u. Ketiga, untuk warna. Warnanya mudzakkar contohnya ahmaru. hamra Muannasnya hamra'u. Hamra'u. Abyadu. abyadu bayda'u Aswadu. aswadu sauda'u Hmm. Arabi'u. Alhamzatu zaidatu. Arabi alhamzatu zaidatu lil jam'i wa ta'nisi. Hamzahnya tambahan juga. Hamzah tambahan untuk jamak muannas. Ya, bukan yang muannas, untuk jamak dan menunjukkan Oh iya, untuk jamak dan muannas. muannas, jenisnya muannas secara lafzi saja, lafzi. Hmm. Fadli contohnya syuhada. Syuhada'u Bagus, syuhada. Akar katanya shin, ha dan dal dal tuh. Syahida. Asalnya syahida. syahida yashhadu Syahida syahadu syahid. syahid Mufraduha. ah, syuhada Mufraduha. Di bawah tuh. muraduha syahidun Oh, bentuk tunggalnya syahid. Satu orang yang mati syahid, laki-laki. Jamaknya syuhada, para syuhada. Ya kan? ya. Nah, hamzanya tambahan dia, Om. Untuk menunjukkan jamak, para syuhada jamak. Dan mu'annas secara lafzi saja. Oh, Mu'annas lafzi ya. nampak. Seperti hamzah itu mu'annas lafzi. Lafaznya saja mu'annas. Om. Syuhada'u mufraduha. Syuhada'u mufraduha syahidun Hmm. zaidu lil jam'i wa ta'nisi. Nah, syuhada bentuk tunggalnya. Syuhada bentuk tunggalnya syahidun, tambahan untuk jamak dan taknis. Anis, jamak dan mu'annas. Contohnya alimun. Alimun. Jamaknya. Limun ulama Naam, ulama'u. Dia jamak. Mufradnya alimun. Ulama'u berarti hamzahnya zaidah lil jam'i wa ta'nis. Ulama'u. Amirun. Amir. amirun ah, um, Umar. umar umaro umarou Betul. Umara'u. Para amir. Para umara. Berarti hamzahnya zaidah lil jam'i wa ta'nis. Syukran. Mukardina. apa Ustaz? Ummu Rida hadirah. Mulakhas lagi sekarang. Bawahnya Ada Ummu Rida?
Munailah. Umur itu tafadhali. Dah. Mulakhasu Mulakhasu taslim. mulakhasu tasniyatil ismil mamdudi. Rangkuman bentuk Rangkuman ganda bentuk ganda isim. mamdud. Rangkumannya. Hamzah. Al-awwal. Al-awwal yajibu baqaul hamzati idza kanat asliyatan. Wajib membiarkan hamzahnya. Wajib membiarkan hamzahnya apabila dia merupakan huruf asli. Hamzahnya asli, ori. Hamzahnya asli. Contohnya qarra'un zaid. Qarra'un zaid alif wan nun yusawi qarra'ani. Nggak diganti waw kan? Naam Ustaz. Hana'un. Hanaun zaid ya wan nun yusawi hana'aini. Dimaksud. As-sani yajibu. Yajibu qalbul hamzati wawan idza kanat zaidatan litanisi. Wajib mengganti hamzah menjadi waw apabila hamzahnya adalah tambahan untuk taknis, untuk muannas. Contohnya samra'u. Samra'u zaid alif wan nun tusawi samrawani. Dua warna coklat. Sahra'u. Sahra'u zaid ya wan nun yusawi sahrawani. Waini mansub. Sahrawaini. Apa Salis yajuzu. Yajuzu baqa'uha wa yajuzu qalbuha wawan idza kanat mubadalatan min harfi asliyin. Boleh biarkannya dan boleh menggantinya menjadi waw apabila hamzahnya diganti dari huruf asli. Nah, bergantian dari asli. Gantian dari asli. Fleksibel ya. Qada'un aslinya apa? Qadayun. Qadayun zaid ya wan nun. Qada'un zaid ya wan nun yusawi qada'aini qada'waini au qada'waini. Nah, du'aun zaid hamzah wan nun yusawi zaid alif wan nun. Zaid alif wan nun yusawi du'aani au du'awani. Nah, du'aun asalnya du'aun. Nah, gitu umurnya. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Halim al-an. Ummu Halim dauruki Ummu Halim. Naam Kak. Mulakhasu jam'il ismi mamdud. Rangkuman jamak. Dari jamak isim mamdud. Rangkumannya Al-awalu yajibu baqaul hamsati idza kanat asliyatan. Wajib dibiarkan. Wajib dibiarkan hamzah jika apabila hamzahnya asli. Asli ori dia. Bukan tahnis, bukan pula perubahan asli. Dari mana tahu aslinya? Dari akar katanya. Dari tasrifan yang lain. Dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Jam'u mudzakkar salimu. Qara gitu. Qara'u. Dia kalau asli boleh tanwin. Hamzahnya boleh ditanwin.
Qaraun. Nah, Zat. qarraun. Qarraun. Qara- Qaraun. Zaid. Zaid Zaid. Wa nun. Qurauna. atau Qurauna. qarrauna tadi? Qarrauna. Qarauna. Ya, Qara. qarraun satu orang pembaca Al-Quran yang banyak baca. Satu orang banyak membaca Al-Quran. Itu hamzanya asli. Dari mana Ummu Halim tahu asli dia? Qarraun. Dari akar katanya. Qara'a. Akan ketemu di qara'a yaqra'u. Jamak muzakkar salimnya hamzahnya dibiarkan tanpa diganti. Wow. Qarrauna tambah waw dan nun. Ketika di marfu dia orang-orang yang Qara- banyak membaca. Orang-orang yang banyak membaca. Orang-orang yang banyak Marfu, marfu dengan apa dia? Qarraun. Qaraun marfu dengan wawu. Wow, li'annahu jam'ul mudzakkar Jam'ul mudzakkar salim. wadda. Pokoknya Waddaun. um, Zaid. Zaid. Ya. Zaid ya wanun. Waddaina. Ini master. Sekarang dibiarkan kan hamzah nggak dihapuskan, nggak diganti waw kan? Nah, Waddain bukan waddawina. wah. Jam'ul muannats salimu. Jam'ul muannasi salimu. Jamak muannas salimnya ini qarra'atun. Zaid alif wata qarra'atun. Qarra'atun satu orang perempuan yang banyak baca. Qarra'atun banyak orang perempuan yang banyak baca. Hamzah asli. Pokoknya kalau hamzah asli boleh ditanwin. Qarra'atun para wanita, Qarra'atun yang banyak. yang banyak membaca. Bagus. Kemudian asani yajibu. Yajibu qalbul hamsati wawan idza kanat zaidatu litaknis. Ulangi ya. Idza kanat. Idza kanat zaidatun. Kenapa tuh? Kan ada kana. Zaidatan. Oh iya Ustaz. Zaidatan. Sebagai apa dia? I'rabnya sebagai apa? Iya, isim kana Ustaz ya. Bukan isim kana. Kok bukan ya? Ini kan khobar kana, mansub. Khobar kana. Isim kananya mana? Ya, mustatir. Takdiruhu. Iya, kembali ke Ya. hamzah. Bagus. Hamzati. Jadi wajib diganti hamzahnya dengan waw. Apabila dia tambahan menunjukkan muannas. Hamzahnya diganti waw apabila muannas. Jam'u mudzakkar salim. Hamraun. Nah, kalau itu hamra. Hamronya asli enggak sama tadi ya? Hamar. Tadi bilang hamzahnya apa? Coba Ustaz Zaidah. Zaidah. Jika baca ini hamra. Hamra'u. Nah, nggak boleh tanwin, ya kan? Hamra'u. Karena hamzahnya tambahan untuk muannas. Hamra'u. Tambahan. Kalau digunakan untuk nama laki-laki, saat kita jamakkan tambah waw dan nun menjadi Hamrawuna. Hamrawun. Para laki-laki yang bernama. Nah, Hamrawuna. Para laki-laki yang bernama Hamra. Nah, gitu. Sahra'u. Sahra'u. Zaid ya wanun. Sahrawina. Sahrawina. Mansub dengan ya di sini. Iya. Jamak muannats salim. Jam'ul muannats salimu hamra'u. Zaid alif wata hamrawatu.
Kalau jam muannas salim boleh tanwin. Hamrawah, Hamrawatun. hamrawat. Hamrawatun. Warna-warna merah. Warna-warna merah. Oh, yang muzakkar itu nggak boleh ya, nggak boleh tanwin. Di sini hamzahnya kita ganti apa, Om? Wawu. Wow. Hamzahnya diganti wow. Kemudian yang ketiga, as-salisu. Asalisu yajuju baqa'uha wa yajuju qalbuha wawan. Idza kanat mubdalatan min harfil asli. Boleh tetap Membiarkan boleh membiarkan hamzahnya dan dan boleh juga menggantinya menggantinya dengan wawu jika apabila hamzahnya bila hamzahnya perubahan. perubahan dari huruf asli. Dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim qada'u. Nah, kalau ini Qada'un. hamzahnya Hamzahnya perubahan. Qada perubahan boleh tanwin ya. qada'un. Qadaun bukan muannas. Qadaun boleh tanwin. Asalnya apa qadaun? Qada'un. Wun, bukan wun ya, ya. Qada'yun. Kan ya? Qadayun dari mudhari'nya qada yaqdi. Qada yaqdi. Oh ya. Qada yaqdi. Qada'un. Qadayun, yun. Qada'yun. Aslinya. Nah, Said Wunun Saya Wanun. Qada'una. atau bisa juga Qada'una. Kisaun. Kisaun. Zaid Yawanun. Kisaina. Atau Au kisawina. Kisawina. Kisaun dari maudinya kasa yaksu. Kasa yaksu. Berarti asalnya kisa Kisawun. Kasa wun. yaksu. Kisawun. Kisaun. Jam'ul muannatsis salimu. Jam'u muannatsis salimu sama'u. Tanwin boleh tanwin ya. Karena mungqalibah. Sama'un. Zaid alif wata sama'atun. Atau Samawatun. Nah, tapi kebanyakan ini samawat. Samawat. Jamak. Samaun aslinya dari sama yasmu. Sama yasmu. Berarti Samawun. aslinya sama Samawun. wun dengan waw. Itu Muhalim. Nah, Ustaz. Barakallahu Muhalim. Wafika barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair. Ummu Naila hadirah. Hadirah tadi. Kita berlatih memecahkan masalah ya. Ya, setelah kita tahu alurnya, kaidah-kaidahnya, kita talaah sendiri, lalu kita memecahkan masalah. Ada permasalahan nih loh. Ada persoalan ya. Kita masih pecahkan. Tadribun. Tadribun ala tasniyatil ismi wa jam'ihim. Latihan menggandakan isim dan menjamakkannya. Nah, perintahnya apa petunjuknya? Sanni. Sanni wajma' ma tahtahu khattun. Gandakan dan jamakkan apa yang bergaris bawah. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nah, mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda menyebut mereka dengan mengatakan kepadanya. Dia dinamakan dengan nama Ibrahim. Ini ucapan dari kaumnya Nabi Ibrahim yang mereka berhala, ya, berhalanya dihancurkan Nabi Ibrahim. Fatan, gandakan Ummu Naila. Fatan. Fatayani.
Bagus, fatan ini. Fatan ini isim apa? Isim manqus, maksur apa isim mamdud? Isim maksur. Maksur. Nah, isim maksur. Gandanya fatayani. Untuk Jamaknya. mansubnya dengan ya. Mansubnya apa? Mansubun bil alif Mansubnya dengan bil ya. ya. Menjadi Fatayaini. fatayani. Mansub baju dengan ya. Jamaknya jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir fityah. Nah, fityatun atau fityanun. Fityah. Penjelasannya alif pada fatan itu asalnya apa dia? Ya. Ya. Nama asalnya fatayun. Dari mana tahu mulailah? Ya. Dikembalikan pada aslinya. Nah, saat di asli digandakan muncul ya-nya fatayani. Masih mulailah asani. Asani qala ta'ala inda sidratil muntaha. Nah, An-Najm. Di sisi atau di samping sidrat al-muntaha. Al-muntaha. Musannanya apa dia? Muntahayani. Dimansub muntahayaini. Muntahayaini. Jamak mudzakkar salim Muntahuna. mansub Muntahina. Nah, jamak muannas salim Muntahayatun. muntahayat. Nah, jamak taksir kebanyakan jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Alasannya apa dia muntaha? Alifnya pada urutan yang keempat. Asalnya apa dia? Ya. Nah, ya, nahaya. Nah, Syukran Ummu Naila. Barakallahu fikum. Ummu Putri, udah baca tadi Bang, Ummu Putri? Kelas Ustazah. Kelas Ustaz. Udah. Nah, sudah masuk waktu asar. Kita sambung besok insya Allah latihannya. Ini latihan isim maksur, isim manqus, materi yang sebelumnya ini bukan mamdud ya. Maksur, materi lama kita. Bisa kita merujuk insya Allah. Selesai materi isim mamdud, berikutnya masdar, al-masdaru, masdar. Pengertiannya, macam-macamnya, sulasi sampai dengan sudasi insya Allah kita bahas kembali. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu.